बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है आज वो है आपस की बातें। हम आज आपस में बातें करते हैं। मुझे बहुत सारे नाज़रीन की तरफ से कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कहा जाता है कि मैं फिल्मी लोगों के बारे में उनको दास्तानें सुनाऊं। लोग जो है वो सियासी प्रोग्राम करते हैं, व्लॉग करते हैं, करंट अफेयर पे करते हैं, लेकिन मुझसे तकाजा किया जाता है कि मैं फिल्मी दुनिया से मुतल्लिक बातें जो है वो अपने नाज़रीन को बताऊं। मैं बुनियादी तौर पर फिल्मी आदमी नहीं हूं, मैं फिल्म हिस्टोरियन भी नहीं हूं। मेरा फिल्म से ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि मेरे वालिद मरहूम नईम हाशमी साहब फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, और इसके अलावा मेरा या मेरे पूरे ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ नहीं है रहा है, और ना मैंने कभी फिल्म की तारीख़ को बाकायदा पढ़ा है। बात से इतना है कि मुझे एक साल के लिए फिल्म एडिटर के तौर पर अखबार में, रिपोर्टर के तौर पर नहीं, फिल्म एडिटर के तौर पर काम करने का मौका मिला था। वो एक साल के अंदर अंदर मैंने बहुत सी सलाहियतें हासिल की, बहुत सारे लोगों से मेरी ताल्लुकात बने, दोस्तियाँ हुई। तो अभी मैं सोच रहा था कि नगमा हबीब की जोड़ी के बारे में भी आपसे बात करनी है मैंने, और फिरदौस की शादियों के बारे में भी मैंने बहुत सी बातें आपसे करनी है। बहुत सी कहानियाँ मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो आप लोगों की फरमाइश के बावजूद कि मैं ऐसी बातें करूं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम करंट अफेयर्स पर बात करें, हालात हाज़िरा पर बात करें, हक़ाइक़ पर बात करें। और ये बड़ी खुशी की बात है नाज़रीन कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल ने 2 खबरें दूसरों से पहले ब्रेक की। एक खबर तो ये ब्रेक की हमने जो अमरीकी जरीदे टाइम के हवाले से हर ब्लॉगर जो है आज बात कर रहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद क्या होगा। अमरीकी जरीदे टाइम ने जिन खदशात का इजहार किया है नाजरीन, हम अपने व्लॉग में 2 टोक तौर पर यह बात कह चुके हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो अभी टली है, अभी ये हम नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी का मामला ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनके खिलाफ जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो कोई आसान मुकदमा नहीं है। और इसके अलावा ये जो मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहबा को नाम लेकर धमकी देने वाली बात है, इसका भी अदालत आलिया ने नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सिफारिश की है कि इस मामले पर बड़ा बेंच जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो इमरान खान हालात के गर्दाब से निकलते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये भी नहीं है कि वो 2 दिन 4 दिन के बाद गिरफ्तार होने वाले हैं। अभी तक वो सूरत हाल सामने नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ीन हैं, इस मुल्क के जो खैर ख़ाहान हैं, इस मुल्क के जो अवाम हैं, इस मुल्क की जो कुव्वतें हैं, इस मुल्क को चलाने वाली ताकतें जो हैं, वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और हम यकीन रखते हैं कि सूरत हाल जो है वो बेहतर रहेगी। हमने शहबाज गिल से जिस्मानी ज़्यादती पर भी एक व्लॉग किया, और कल शहबाज गिल साहब ने सौट दिया, ऑन कैमरा कहा कि हाँ उनके साथ जिस्मानी ज़्यादती हुई है। नाज़रीन, मसला ये है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। जनाब
ہم کھڑے ہیں 1977 میں، 1977 میں، 1977 سے 2022 تک یہ جو ایک طویل سفر ہے، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اس ملک میں مارشل لا لگایا تھا۔ وہ جو سوچ تھی، وہ جو ذہنیت تھی، وہ ہمیں آج بھی ہمارے حکمرانوں میں نظر آتی ہے۔ حکمرانوں کی سوچ، اور یہ حکمران جو ہے، یہ اگر ہم اپنی سول حکومت کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، یہ 10-12 جماعتوں کی ایک مشترکہ حکومت ہے، جس میں نمایاں طور پر وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ ایسے لگتا ہے کہ انہیں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کا شوق تھا، جو پورا کیا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن حالات کے ذمہ دار تمام لوگ 1977 اور 2022 اس کے درمیان جو ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ 1977 میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مظلوم سیاسی جماعت تھی۔ 1977 کے مارشل لا کے نتیجے میں منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس ملک میں 60,000 کے قریب سیاسی کارکنوں کو، جن میں 3 صحافی میرے سمیت بھی شامل تھے، ان کو کوڑے مارے گئے تھے برینا کر کے۔ اور آج وہ جو سوچ ہے جو اس وقت تھی وہ آج بھی موجود ہے، اور میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں۔ اور فرق میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس وقت پیپلز پارٹی مظلوم تھی، اور آج پیپلز پارٹی موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول علی بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، اور وزیر خارجہ وزیر اعظم کے بعد بہت اہم عہدہ ہوتا ہے۔ اور سنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب مخالفت کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے عمران خان کو تو وہ مزید ابھر کر سامنے آئیں گے، اور سندھ میں، جیسے کہ ہم پچھلے ولاگ میں بتا چکے ہیں آپ کو، کہ جو کراچی کا ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کا نتیجہ بتاتا ہے، اشارہ کر رہا ہے آصف علی زرداری کو کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں میں درخواست کروں گا پھر اپنے اس ولاگ میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ خدا حافظ۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا آپ سے، خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔